Yan. Guys, patawi tayong tuna ngayon guys. Ayan, nagputulong tayo kay Rustom. Kay Rustom Malises guys. Ano guys? Video tayo. Ayun o. Medyo lapit. Na, Ayan tagalin na ko. guys, yung tuna. Tagalin ko lang gumangkot ba na ano. Pamalo ako. Malaki. Kaki. Ayan guys, tuna. Ayan guys, so. Padawi guys ni Kapising. Oh, So guys, tuna mga kapishing. kadali na naman si Kapising. Sobrang laki na yan. Guys, Tuna guys. gansa sila guys. Woo! Oh my goodness. Easy. Guys, tuna. Woohoo! Lumod. Ganda ng Mga 50 kilos mga kapishing. Oh, dali na guys. lumod guys, lumod. Napakaganda guys. Tingnan mo guys yung ano natin, yung nylon. Oh, nasa loob. Napakagaling ng kain niya. Oh, kajakpat na naman tayo mga kapishing. Yan guys, kakarga na natin guys. Hook mo muna kasi. Ha? Kalumit mo. Grabe yan guys. Ay, ayun. Iba na maliit. Uy, hasangan. Sama ng tama pala na. Ngala-ngala. Walang kawala. Walang Yan kawala. guys. Tuna. No, plate. Okay, kaplay na. Okay guys. 50 guys. Mga kulang 50 kilos. Ganyan. Woohoo! Tuna guys, tuna. Ito na agad Thank you guys. Lord guys, thank you Lord. More blessing again. Sikuntahan. Guys, nilagay na guys sa loob. Okay. Woohoo! Thank you guys. Maraming salamat sa inyo guys. Shout out guys. Okay.